Tasma dihita saluhutna akadamang dot dainang na huaholongi hami di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus di bagasan tikyon ta pasada roha do pikrata martangya kita. Dame ni debata na sumurong siyan saluhutna roha. Imana mga ramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sartu hita dia pala partikyanon. Dienek maisan buku panurang Jeremia bidu 20 sia. Mamuk kami sianaya pitu masoh mesa tua esa plopat. Asa rak majahita odo hata ni Tuhatta. Rikoti hamu hut hasonangan ni huta habuangamuna na hubaini. Jalatang yako kamuna sida tu Jehovah ay molo marhasonanga kutai marhasonanga madohot tamu. Songono dohata ni Jehovah Jebaot debata ni Israel. Unang olo hamu pautotoon ni panurang muna manang bangaruding akka na ditonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na niipi muna. Ay si pauto-oto do na surakon na sida tuhamu marhiti-hiti guarhu. Dangaw masuru na sida nin na Jehovah. Asongono do hata ni Jehovah. Moludunggok na 70 taon ni di Babel. Ibatakku mahamu dohot pasitokot tuhamu bagabagakku na dinggani. Asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Anu ngataka subotos sakap akka na sakapi taringo tuhamu ninna Jehovah sakap pasonanga dotahe dada tuhamagoan. Asa au mangale tuhamu ujung na hinalungot muna. Jadi pajojo muna maau uhuk lau hamu martangi yang tuau. Gabe tangyonok kumahamu. Jalaluluan muna maau laos jupak kamu. Molotung dilului hamu au senasa rohamuna. Jadi jupak kamu nama au ninna Jehovah. Jala mulak bayanoko akan natarbuang siak kamu. Jala papungoku hamu sen saluh bangso parbegu. Do sen salu inganan habolongan muna. Nasalaon nahubaini ninna Jehovah. Jala mulak kamu banokku tu inganan. Ha borhatam muna hian. Laho tarbuang ido yang gusahana. Dihita saluhutna akadamang dot dainang nehnolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu di tonga-tonga nyaka parngoluon jala pangajaran ni hakristinota. Sai ditogihon, sai diajari jala sai ditiroi do kita. Asa gabe jolma si partangi yang di tonga-tonga ni parngoluon. Ale amanginang gudang do dihita dang bui manang yakon akka humaliang na. La jot di sai tangyakon hulang hadirion na. Baka gudang do sonnario jolma. Molo di bagasan si taonon, olo martangiang. Alay molo di bagasan nakalas ni roha, bakul martangiang. Hape tangiang, gabi parhitiata doi. Manangihod di bata. Jala parhitiata doi pasahaton akka holso ni rohatta tu di bata. Dang persoalan, manang nalas rohatta, manang na di bagasan, habo ni roha. Alemon hal akariste kita ikon gabijul masih partangiang. Jalayak do hami amanginang mono akajul masih partangiang di bagasan parngoluon dang tubuh di tonga-tonga ni parngoluon na ungut-ungut. Dang adong pamikirion na orang dengga di hadirion na. Ido hataridaan di jol masih partangiang. Amanginang di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikyanon. Dung tarbuang bangso ni debata tu Babel.
Dipangido de batado na sida. Asa totong manangyakon. Huta habuanga dinasida. Ima huta Babil. Buasa tung maserikot imbuanon ni bangso ni dibata. Huta habuanga dinasida di bagasan tangiang. Alana na adong do sakap ni dibata. Na neng patupan ni dibata tu nasida. Tarbuang pe nasida amanginang. Memang ala hatakango di nasida. Dangolo nasida marsobat tu dibata. Dangolo nasida mangulan akalo mo ni rohani dibata. Tarbuang. Alay dung tarbuang bangsoi di tano Babil. Saya domdo panurirang pargagap. Panurirang na marguar si Hanaya. Na madok habuanga dinasidai. Tatokin. Jadi di bagasan pangajar yon ma panurang pargagapon. Dan mungkin sada bangso ni dibata tarbuang. Tatokin do habuang anon. Jadi gabi adong libani roha dinasida. Gabi adong akaulaw na sunadinggan di patupan nasida. Gabi aka pangalaho na sunadinggan. Alanilok ko sa tokin. Gabi adong hamalason. Mangulak kaulak pidang di dangolo. Nah, hape takas ma dipabotoh debata tu bangsoi. Leleng dinasida na tarbuangi 70 tahun. Jadi nadidok ni dibata. Rikoti hamu huta sonangan ni huta habuangamuna na hubaini. Na marlapatan. Ringgas mahamuna mangulon akaulaon. Ulau kamuna ma ulamuna di bagasan hadingganon. Di bagasan hatiuran. Di bagasan akalomoni rohani dibata. Unang gabi jol masigur bahulu hamuna. Alay gabi jol mana totong mangula akaulaon. Siya nakaulaw na dinggan ido. Gabi dapat muna hasonangan. Jala molo dapat muna hasonangan. Huta na hat buanga munay pe gabi do marsonang-sonang. Jadi perbuatan baik memikirkan segala sesuatu yang baik untuk sekitar itu memberikan dampak yang secara langsung bagi diri kita. Molo marhasonangan huta tadi ngatai dak kulakutay na marhasonangan do pangisi na marhasonangan. Salah satu contoh na manginang. Molo tabereng may barak na negara-negara maju. Tabereng ma sejahtera ima negarai jela kapengisi na do sejahtera. Produktif semuanya melakukan segala sesuatu. Nah 70 tahun leling na nasida di habuangan. Dipangido di bata selama nasida di habuangani ikut totong manasida mangulahon na dinggan. Patuduhon manang martangiang asa dinggan huta habuangan di nasida. Di sada sisi nasida bangsoni debata. Jalai ko patari dano di nasida doi. Di tanu habuangani. Amanginang dihita salut na nalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Takas do di bagasan turpukon. Didok debata anu nga takas suboto sakap akan na usakapi taringot Tuhamu. Nina Jehovah sakap pasonangan do. Dada Tuhamagoan. Asa au mangalit Tuhamu ujung ni hinalungut tonemuna. Jadi monotung petarbuang nasida di tano habuangani na totong do na patuduno ni dibata sakap na marhiti nasida. Jadi tidak ada sesuatu tempat, suatu keadaan sesungguhnya yang tidak ikut campur tangan Tuhan. Sudedo keadaan ni parnguluton adong ima kasakap ni dibata. Secara khusus akasakap na akakedan na dinggan. Nah, dipangido tu bangsay bahwa molotung penasida dibuang di san.
ala neneng pahoto sakap ni dibata do na sida. Aka dia masakap ni dibata. Asa tong ima marhite-hite na sida. Mabaritahon aka barita na dinggan. Bataridaw na bangso ni dibata do na sida. Ala ni madok dibata. Molo di jauh hamu na au. Uhut lau hamu martangi yang tuau. Gabita hengenok kudu hamu na. Jadi dibata mangido tu na sida. Na parjolos sahali. Iko mangula kaulau di nasida. Na paduahon. Iko martangi yang nasida. Nasa ulau di nasida ditangyakon. Jala nasa tangyang di nasida diulahon. Asa disidu panangi di bata. Jupang nasida di bata. Molo jupang nasida di bata di bagasan akatangyang di nasidai. Disidu nasida dapo akalas ni roha. Sebenarnya manginang. Tabuat to maju terpukon. Di tonga-tonga nyaka parngolotta. Hobartu ojahan na madok martangiang asara marsonang-sonang. Na parjolo sahali. Dipangiduh jamita do tuhita. Asa gabi jol masih partangiang. Jol masih partangiang berarti jolma na mangula manang na mangulu di bagasan lomoni rohani di bata. Saulat na mangina. Dipangiduh tuhita. Asa gabi jol masih partangiang. Mono tadoko dirita mono tapake dirito gabi jol masih partangiang. Iko mangula makita. Iko marpangalaho makita. Hobar tulo moni rohani debata. Jala jol masih partangiangon. Iko gabi tirua doon. Di dia pe ibana marikanan. Bukan persoalan status ambanginang. Unang gabi tapi kiri. Na gabi tiruani iko ni maparpangkat. Na gabi tiruani iko gabi namora daong. Jadi Allah bukan mengatakan bangsa itu ketika mereka ibaratnya dibuang ke sana, mereka menjadi penguasa di sana. Tidak demikian. Tetap mereka menjadi budak bagi orang Babel. Tetap mereka menjadi orang tahanan di sana. Tapi yang terpenting adalah bukan status keadaan ekonomi, bukan status keadaan sosial, tetapi yang harus mereka pertunjukkan selaku bangsa ni dibata, apapun status nasida, hatoba penasida, ala iko marpangalaho, marparange, di bagasan hati goran, di bagasan hati tongan ni dibata. Jalana kita pi amanginang di tonga-tonga ni parngolo tesonario kosomonido. Iko gabe tiruan, iko gabe contoh bagi sekitar. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berdoa. Jol mana porsia, jol mana martangi yang dibagasa Tuhan. Di minggu rogate, di pangidodo kita, maka nguluan akatang yang tak. Dakolang martangi yang sabi. Ale maka nguluan akatang yang. Songon Kristus Yesus. Nah, napaduan amanginang, iko bolokonot tado sa pamikirot. Gudang no jama sonarion, baik ibarat na hampir di setiap profesi amanginang. Manang profesi padita pay, manang profesi kena asing pay. Pegawai negeri, kepolisian do kena asing. Gudang do pamikiro na sarobang na songonon. Padita pay, gudang do hamar pikir, molo di tempat to kami di suatu tempat dibuang mon. Aka pegawai negeri pe songonido. Aka polisi pe songonido. Jadi aka polisi na bermasalah di doko di baratnya di demosi di manang di tempat tu ada tempat na pelosok aka pegawai negeri aka pegawai swasta gudang no songoni. Nah, menganggap bahwa ada sesuatu yang dibuang. Di dalam konteks firman Tuhan, aduh nggak bisa ditiru tu kita. Songo dia masih Yohanes na dibolok ke Pulau Patmos. Tujuannya jelas tujuan pembuangan ini. Asa mati ibana. Asa nomor barita nauli. Itu tujuan pembuangan itu. Ingin membinasakan secara pelan-pelan. Asa nang rarak behatan ni Tuhan. Alai. Di debat tadang anu istilah buangan. Di Pulau Patmos. Si Yohanes justru dipakai. Justru pangukapon ni debata dipatuduh di sana. Nah. Jadi neneng dono nami amanginang, molo gabi jol masih pertanyaan kita,
Dimanapun kita ditempatkan, Allah sanggup menjangkau kita di sana. Bahkan firman ini dengan jelas mengatakan, molo dilului hamuna au, jalan martanya kamu na tuau, tangyono kudu hamuna. Dia bagasan 10 tol molo dilului hamuna au, siena saru hamuna, jupang hamu maau. Jadi mencari Tuhan itu bukan ibaratnya ekonima di kota Medan, di Jakarta, di Amerika dan asing. Adong no jon mana na tinggal di Amerika, di kota Medan dan di tempat-tempat na asing. Alandang diluli imana di bata da Jepang di bata imana. Alai na di huta-huta hiape songonima di hutan nami majo istilahna. Hutan nami si jabukana mulai ima di peta. Mungkin sonari be baru adong masuki. Mulu na jul waktu kami menek dah kan masuki. Jadi bukan soal tempat yang terpenting bagi Tuhan. Bagi Tuhan adalah bagaimana orang yang berdoa itu dimanapun dia berada, seperti apapun keadaannya, seperti apapun pekerjaannya, selama kita adalah berdoa, maka debata madongani debata mangurupi jala jupangan debata. Jupang debata berarti terpasu-pasu di bagasan debata. Dan adong jelma amanginang. Mau lepas jupang no debata gabe hona burani debata. Jupang debata berarti terberkati. Kenapa? Karena orang yang mau bertemu dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang benar-benar orang-orang yang terberkati. Dan mungkin ibaratnya akasibulis. Hulang na merdatu idu karejuna, hulang patata dong adoi mana gabi jupang di bata. Mana na mungkin ibaratnya kajon mana akasigajang dila, akapermabu, doa kana asing. Po jupang di bata daham. Jol mana jupang di bata, ima jol masih partikur na mangalui di bata. Jadi itu suatu berkat. Jadi di dia pe hita maringanan, molo hita lului di bata, jupang do hita do di bata. Tarpasu-pasu do hita. Jala umat tangiang nekon ima ulahonot tadi tonga-tonga ni nguluta. Di dia pe hita manginang, ikut jupang do hita do di bata, mana ikut terpasu-pasu do hita, marhita-hita katangiang ta. Napatuluho jalan na parpudis sahali. Siya jami taon nang dipaingot do tuhita ganuk marsada-sada. Akka jolma na martangiang ima na majalo akkalas ni roha. Amanginang dang adong na bumajamin di tonga-tonga niya kaparnguluton molo martangiang ason nari tordapo to sonari na hutang yakon. Alai debata majamin nasa nahita pangido di bagasan hati tongan do hati goran lihono ni debata. Soal adigan dan urusatta. Ale urusan di debata. Jadi marhite-hite jamita ditogir do kita. Asa totok kita maka porsya katanyang ta. Asa totok kita marhaposa di bagasan tanyang ta. Jalai ko porsya do kita. Tangiang tay. Dalat tadoi manangyo debata. Dalat tadoi mangulan akasakap ni debata. Amin martanya kita. Muliatin matututuhan. Taruli do kami siyan hatam. Di pengoto kami. Asa gabi jol masih pertangiang. Na porsya do kami Tuhan na donganamu do kami. Dinalaho madalani salu akan ngulu namyo. Jala porsya do kami di dia pihai maringanan. Molo hulului kami ho. Jupak kami do ho. Ajari kami Tuhan. Asa maka porsya iri tonga-tonga ni ngulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.